the participant that I'm a mod. So like, yeah, I'm here instead. So, baru habis ngajar ya berarti ya? Not today. Today nggak ada jadwal. Jadi Okay. hari ini tuh terjemahan dan just chilling after that. All right. So because Yeah. PPKM extended, right? So we cannot really, hang out and stuff. I know. But still, we still make it today, right? Yeah, sure, of course. So, sekarang lagi sibuk apa aja, Dil? Nothing much. Just just a regular day. I had only teaching online, translating in my office, and another like regular activities like mom, Like mom stuff. Yeah, like mother stuff. Oh, right. So, apa kabar si Najma and her little sister? Yeah, they're great. They're great. They improve more than before, especially in the English one. Oh, great. Sounds great. All right, Bill. Time flies, yeah. We graduate about 6 years ago, I think. Actually, you finished your master program in 2015, right? Yeah, 2015. And yes, and I finished my master a year after. So back then in uni days, I was so amazed by how fluent your English, and I really like your pronunciation is very good, and your English is impeccable. So and the fact that you study English language education both in your undergraduate program and your master, right? So for me, it shows that you are so into education, particularly in English language education. So my first question is, what is actually the root of your affection to learn English? The root of my affection to learn the English. Okay. If you ask me the question, I'll bring you back to the picture in my mind right now. All right. Jadi di dalam my mind right now itu, I will go back to years ago, just before the elementary school, I think. I remember I was sitting with my father in the night. I think it was like late night, and I remember we watched beauty contest, a pageant. Miss Universe. All right. Yeah, it was a Miss Universe. All right. In front of the TV, my father. I don't know how many of us were back in that time, but I just remember because I had the conversation with him, and like I was like I asked him like, what is this? Why there's so many women, but they're all in different shapes? Where are they from? I mean, I was just maybe I was like, I don't know, maybe I was like 6 years old, and I was wondering why there are people who have different shapes than us. Kalau zaman dulu itu kan melihat posture bule itu kan tidak seperti sekarang. Kalau seperti sekarang bahkan we date them, kayak itu bukan sesuatu yang tabu, right? Tapi sekarang itu tuh very tabu kan. Jadi I was wondering, and then they all are in different shapes. Karena masih anak-anak juga kan dulu itu melihat secara physical. Kok ada yang putih, ada yang kecil putih, ada yang black and brown and so on. What are these girls doing in that stage? And then the other stuff is like, why? And my father was like, they're doing the contest, and then they come from different countries, and then actually they speak different languages. And I asked him again a question, but why they can speak one language? What language is that they're speaking? I mean, interesting. It's like how women from different countries can gather in one stage, asking a lot of questions by the judges using only one language. Why they don't use their language?
I mean, there's some yang menggunakan translator ada, tapi kan tidak banyak. Jadi most of them itu pasti menggunakan bahasa Inggris, right? That's the first thing. So it's like, oh, okay. My father keep explaining, oh ya, itu bahasa international. Jadi kalau kamu, ya seperti itulah, klise, jawaban yang sering kita dengar. Kenapa bahasa Inggris itu penting? Bahasa Inggris itu bahasa global, blah, 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 blah. Global. Yeah, and that's true. Yeah, it's a global language, and that's really true. And then the second was, what actually makes me really interested to study English, to have the motivation of, oh, I want to speak English. Dan bukan hanya speaking English seperti speak English doang, bukan. Speak English just like the native. You want to take it seriously, right? Yeah. Oh, back in that time, I wasn't actually. Oh, yeah. Until my father said something to me when the Miss Universe from the United States showed up. My father will like, oh my God, I really like the accent. You know what, Dila? The original of English itu sebenarnya came from the England, but I don't know why when those from the America speaks, they sound really cool. I was like, okay, are they really sounds different? I didn't understand back in that time. But when I go into the course and then I watch a lot of, English movie, and then I realized that I do agree with my father that their English are cool. I think that's when I started to take it seriously. So since you mentioned that you back then you watch a lot of like the American movies or American TV show, right? So do you still remember what is the first sort of the American show or American movies that you watched back then? Yeah, I still remember. I watched Hannah Montana. Oh, wow. Yeah. Miley Cyrus. Yeah, I watched Hannah Montana. From Cyrus, kalau ada yang belum tahu Miley Cyrus itu siapa? Disney, right? Ya, Disney, of course lah, anak-anak pasti mainnya itu. Dan juga Rhoma Irama, biasalah channel. Of course, it's that's the music of my country, right? Yeah. So yeah, it basically it came from your curiosity, right? About what you have watched and what you have listened back then and watch the beauty pageant, right? So yeah. So and then after that, setelah memutuskan, when you did you decide that I want to take it seriously, kayak mau dijadikan ini serius gitu, untuk akhirnya you decide to take the English language education as your professional career, sort of that? Yeah. I think right after that conversation, my parents actually put me into English course. Oh yeah. It started from the English course. And then after that, from the English course. Habis itu berarti langsung. Yeah, and then after that itu. Dan akhirnya it became your passion. Yeah, sebenarnya sih kalau dari saya itu tidak semotivated my father. I think it was like my father dream that I want to have a cool kids that can speak another language other than bahasa. Yeah. Yeah, I think that's. That's the main point. Right, at that time, back then, right? Yeah, and true. So kita kan lulus udah lama ya, sekitar 6 tahunan yang lalu ya. Kalau Dila kan 2015, saya 2016. And itu kan udah lumayan lama lah ya. Belum sampai dekade ya Bu ya. Oke, kita belum setua itu ya. Oke. My second question is, what have you done after graduating from university? Kan pasti udah banyak in terms of pekerjaan, atau seperti kemarin di tahun 2019 kan Dila pernah kerja bersama salah satu international NGOs, which is Save the Children Indonesia, sebagai penerjemah. And tell us
more about that. What have you done after you graduate from university? After my bachelor degree, actually, I directly, actually I promised myself first. Waktu dulu kan, waktu masih SMA itu, I have a lot of organization kan. Jadi saya punya banyak organisasi. Saya dulu adalah ketua OSIS, sering ikut lomba debat. And then I promised myself that I will be more serious with my study in my bachelor. So I didn't take any organization. Tapi itu kan back to keputusan kita masing-masing ya. Kalau mungkin merasa waktu itu sudah merasa di senior high school itu udah cukup karena sampai keluar kota untuk mewakili sekolah gitu, apakah itu pramuka dan lain. Pokoknya I have a lot of organization. And then waktu S1 I decided to I don't want to start curricular. I don't want to do any organization. I just want to focus on my study. And then I graduated. After that, I want to do something more in my life because I found out that I like traveling. And I always want to go to the United States because I want to practice my English and so on with the native. But there were a moment came that I actually lulus di program Canada World Youth itu. Sebenarnya itu kedua kalinya. Yang pertama itu untuk Australia tapi nggak lulus. Dan yang kedua itu baru lulusnya yang ke Kanada. Itu sekitar 6 bulan. Setelah dari situ, I came back and directly continue my study di UNTAD juga because I also after that apply for work as a translator di UNTAD. Jadi sekalian ini aja langsung daftar S2 gitu. Setelah S2 selesai, apply for becoming a lecturer and now I am the lecturer there. Yeah, I remember that when we were students, waktu kita masih student ya di postgraduate program, Dila waktu itu sudah jadi salah satu staff di ini ya di PT Bahasa Unpad sampai sekarang, right? Ya, sampai sekarang. So tadi sudah sempat di-mention bahwa sebelumnya Dila pernah ikut seleksi ya untuk Canada World Youth Program dan itu 2 kali kan ikut. Yang pertama belum lolos seleksi, terus yang kedua ini yang akhirnya bisa buat Dila itu menjadi salah satu delegasi untuk berangkat ke Canada, right? Yeah. So can you tell us about your experience, gimana sampai bisa kepilih, and then how English can help you, to achieve your goals? I was graduated from the English department, kan? Dulu sebelum ke Canada. I was graduated from the department. I consider myself that I am able to speak in English, so I kind of ready to go to the native country, yaitu ke Kanada gitu. Tapi pada saat sampai di sana, I was like shocked. I have a culture shock. Apakah itu dari segi budaya ataukah dari segi bahasa? I consider myself as one of the students that is able to speak fluently the English lah ya gitu. Tapi ternyata sampai sana itu langsung menciut. Kagok. Iya, langsung kagot. Like they started to have a conversation with me and I kind of like what do I say gitu kayak. Sama lah dengan adik-adik atau teman-teman yang baru belajar bahasa baru kayak bahasa atau bahasa lainnya, pasti kalau ketemu sama orang yang very good in the language, kita ngomong bahasa Inggris misalnya, atau apalagi ketemu sama native-nya itu kita langsung yang kayak I think I'm good but why can't I, kenapa aku nggak bisa ngomong gitu, kenapa sekarang aku tidak bisa mengeluarkan apa yang ingin saya ekspresikan padahal nah gitu, why gitu. Ya itu tadi akhirnya dan mungkin juga karena culture shock kan, karena waktu itu di usia yang a little bit young, I have to live with a homosexual parents juga, jadi karena adjust, jadi harus adjust juga living with totally different parents they call. Jadi karena sama homosexual, jadi tinggal sama dua-duanya itu laki-laki, and then ternyata sangat very very active because they see me as a Muslim yang pakai hijab. They want to know a lot of stuff from me. Then we have to conversation. Kalau di sana itu setiap makan malam we have to speak. We have to tell them how's our day. And then they want to know so many stuff. And itu yang akhirnya memaksa, mau tidak mau kita jadinya itu terpaksa untuk ngomong awalnya.
Jadi kita terpaksa dulu. Nah, setelah terpaksa itu baru jadi terbiasa. And it was a really wonderful experience karena of course I get to know style of course in speaking the English karena different country kan different juga gitu kan. Cuman karena Canada itu dekat sama Amerika jadi agak pretty much the same lah gitu. Ya mendekati tujuan lah kalau tujuannya dulu pengennya ke ini kan. Dulu di kota mana sih, Dil? Di Kanada? Di Nova Scotia, di Halifax, Nova Scotia. Dekat sama Montreal, sejam dari Montreal. Mereka kan di Kanada ada beberapa kota ya mungkin yang speak French. Yeah. If I'm not mistaken. Yeah, they do. They actually have two languages. First is French and the other one is English. Tapi kalau di negara bagian Halifax itu dia di situ multicultural. Jadi tidak bahasa Prancis gitu. It's more diverse, right? Yeah, it's more diverse. Like you can find Muslims, Indian, Indonesian, yeah. So, yeah. And it was like really great. So, itu kan pas lulus dari undergraduate program kan? So, what about after you finish your master program? After I finished my master program, because I realized that I will not be able to join another competition for going abroad, like mungkin bisa by applying for the doctorate atau another master degree. To continue the study. Tapi kayak belum pengen lanjut study, tapi saya tetap ingin mengunjungi different country. Kenapa? Because you know what, when you go to another country, you learn so many things. And we gain so much experience, right? I know, right? Kalau saya sih ya, kalau saya harus kembali ke usia muda, kayak peserta gitu, I will definitely save my cash. Saya akan nabung uang jajan dari orang tua, biar one day itu bisa traveling gitu. Yeah, true. Yeah, because you know what? You got a lot of stuff. You learn about culture. You learn about habits of people. You learn about languages. There's so many things you can learn, and then so many good stuff you can take back home. That's what is amazing. Jadi saya konsennya itu ngumpul uang untuk traveling. Itu seperti kayak goal juga sebelum menikah, I have to go with my several countries. Jadi setelah puas baru kita nikah gitu. Okay. Berarti Dila kan sudah punya experience living with foreign people kan waktu di Kanada. Nah, setelah lulus S2 kan udah jadi dosen, kemudian juga jadi translator di UPT Bahasa Unpad, dan juga kan 2019 kemarin kita sempat kerja bareng ya di Save the Children Indonesia. So pasti ada perbedaan waktu living with them as a, let's say as a family, right? And then work with them. Pasti ada yang something different, like their work ethic and so on. So can you share your experience? Gimana sih waktu kerja bareng dengan bule itu ya? Culture, work culture-nya itu gimana? Apakah berbeda dengan Indonesia atau gimana? I forgot to mention actually. Jadi waktu di Kanada itu yang kita lakukan di sana itu adalah misi volunteering. Jadi kita melakukan action volunteer, sukarelawan di sana. Karena bagi orang sana itu melakukan kegiatan charity, sukarelawan itu adalah hal yang penting gitu. Dan juga kerja. Jadi kerja tapi sukarela gitu. Jadi saya kerja itu waktu itu di sana itu di shelter, tempat penampungan orang-orang yang homeless di sana. Of course terjadi culture shock juga gitu. Yang paling pertama itu pasti disiplin gitu. Jadi pulang dari sana itu baru saya merasa bahwa time is really matter, bukan untuk kita. Kenapa time is penting bukan untuk kita? Time itu, waktu itu penting bukan untuk kita, buat yang menunggu kita, because they're spending their time waiting for us gitu. Jadi lebih menghargai waktu saat itu yang paling penting, because ternyata setelah saya pikir-pikir, saya banyak sekali melakukan sesuatu yang lumayan fatal bagian waktu ya, karena ya itu tadi janjian jam 11, datangnya jam 12. Menurut kita kalau di sini kerja jam 8 datangnya jam 10, dan itu pernah terjadi juga waktu saya di sana, and they were like excuse me, what did you say? Yeah, they were like, we're supposed to be here at 9, but be punctual, right? Yeah, exactly. No matter nggak kayak mereka tuh nggak mau terima alasan kayak no excuse ya.
apakah kamu ketinggalan bus, apakah kamu lambat bangun. Dan waktu itu saya alasannya karena saya baru selesai nyuci. Oh my God, it's so Indonesian. I know, right? Jadi itu hanya pentingnya untuk bisa berbahasa Inggris itu adalah so you can go, you can traveling. When you there, you travel, you learn about people culture. Jadi yang tidak baiknya ditinggalkan, yang baiknya itu ditanamkan ke diri kita gitu. Right. Karena saya kan Muslim ya. Sampai di sana ternyata banyak poin-poin yang diajarkan di agama kita yang saya ya, bukan yang lainnya, saya tidak lakukan, tetapi mereka terapkan begitu disiplin. Iya. Gitu. Jadi maksud saya we're different, kita berbeda gitu. Mereka punya habits yang menurut kita itu kurang tepat, ya udah leave it there. But they also have habits yang bahkan diajarkan di agama kita, take it, bring it back, apply it to you. Karena hal-hal seperti itu, seperti menjaga kebersihan dan lain sebagainya, itu kan sebagian daripada iman ya bagi religion kita gitu. So it was like the experience. All right. So what about the Save the Children again? When you as a translator, your experience when you work with Save the Children in Indonesia as a translator, yeah, can you share? Yeah, sama aja sih. Jadi sebenarnya bagi culture mereka itu yang paling penting itu adalah disiplin. Yeah, karena satu kuncinya kalau kita disiplin, everything will be managed very well. True. Like, you know, like everything will be manageable. Everything will be on track. Gitu and it can be reduce stress, I think, because everything is so manageable, and stress kayaknya akan berkurang di situ. Correct. Exactly. Itu kan kita diajarkan juga untuk tidak menunda-nunda sesuatu gitu. Padahal sebenarnya procrastinating. Yes. Hello, Deal. I think I'm losing you. Sepertinya ada sedikit trouble dengan guest kita. Kita tunggu sebentar ya. Ya, tadi kita sudah banyak bahas beberapa poin penting dari guest kita tadi. Beliau kan udah sharing tentang pengalamannya beliau waktu menjadi delegasi pertukaran pemuda di Kanada tahun 2012, dan setelah lulus dari master programnya beliau menjadi tenaga pengajar profesional sebagai dosen di Universitas Tadulako, dan tahun 2019 kemarin Dila, beliau guest kita, dan saya sendiri dan ada beberapa teman juga. Rara ya, halo Miss Rara yang hadir di Miss Rara juga hadir bersama kita di sharing session kali ini. Kami bertiga itu bekerja di Save the Children Indonesia sebagai translator dan penerjemah. Oke, halo Dil. I'm back. You're back. Where we were? Please continue. Yeah. So itu sih yang paling penting, poinnya itu adalah disiplin. Jadi sama, sebenarnya mau belajar apa aja, disiplin itu yang paling utama sih. Disiplin itu kan berkaitan dengan komitmen gitu kan. Jadi kita commit to ourselves that we're gonna be doing this based on the due time atau before that. Jadi kita bisa manage everything itu very well. That's what I actually learn from them, and it kind of like it does really impact my work ethic. Bukan hanya dari segi working, dari segi apapun itu yang menjadi ambition. For example, I want to do something new, then I realize that if I want to improve, then I have to be disciplined to myself. Discipline itu ada commitment and so many things gitu. If you applied it to yourself, everything's going to be working as you planned. Yes, and because after we work with them,
itu kayak kita di recharge kembali semangat kita, right? To do something more, kan? Bikin semangat kita untuk buat sesuatu yang lain lagi yang lebih dari itu. So yeah, that's a very good point. Nah, tadi Dila sempat singgung juga bahwa bahasa Inggris ini kan bahasa global ya, it's a global business right now. Sama sekarang juga yang Mandarin itu kan has gain popularity kan sekarang, karena sekarang kan pekerja-pekerja dari China and Hong Kong and negara-negara yang berbahasa Mandarin itu kan sekarang lagi spread to the world kan. Nah, ini berdasarkan ya according to data dari English Proficiency Index by the group Education First, bahwa kemampuan atau English proficiency levelnya orang Indonesia itu secara umum kita rankingnya itu di ranking 453 seluruh dunia. Dan peringkat 15 di Asia, behind Bangladesh and Vietnam. Meantime, our neighbor Singapore itu mereka peringkat pertama regionally and 10th globally. So Indonesia is way down on the list, right? So my question regarding about that. So what would your suggestion, for the other language learners who want to be able to quickly learn English gitu? Apakah ada gimana sih? Mungkin ada tips atau suggestion gitu yang bisa kita lakukan to improve our English quickly. Suara saya jelas nggak sih, Dil? Jelas, very clear. Oke. Oke. Jadi kalau ditanya tentang ini tuh pertanyaan dari the host, ini sebenarnya pertanyaan dari banyak orang gitu. Kalau saya ngajar in the classroom, mata kuliah apapun itu, pertanyaannya pasti gini, ada nggak tips dan triknya, Ma'am? Gitu. Atau saya kemana gitu, sama kolega gitu, and then we try to speak English, and then they were like, gimana caranya supaya ini, minta tips dan triknya dong gitu. Then it is really shocking because you reveal the data that we are way behind the other country in terms of English. Berarti ini harus menjadi salah satu consideration yang serious for us sebagai anggota dari bangsa Indonesia ini untuk lebih maju lagi dari segi bahasa asing tadi gitu ya. But it doesn't mean don't get me wrong ya, jangan sampai salah paham. It doesn't mean that we have to speak English 24/7 or something. English ini hanya untuk, kita bisa adjusting ourselves secara global ya, tetapi kita tetap menggunakan bahasa mother tongue kita, bahasa daerah kita, and we're proud of that, positive. Kalau bicara masalah tips dan trik, saya biasanya tidak lagi memberitahu ke student saya bahwa you have to have the confidence, you have to have the motivation. Karena itu pasti, apapun yang kita lakukan bukan hanya language, you have to practice, for example, kayaknya mahasiswa tuh kurang puas deh dengan jawaban-jawaban seperti itu. And then at the end itu mereka juga tidak akan mendapatkan way out gitu. And then I start to think, gimana sih cara saya, kalau saya bisa, saya itu kita tidak sekolah, tidak tamatan luar negeri. Tapi most of my friends were like, how would you speak like that in English? Padahal kamu cuma sekolahnya itu di Indonesia. Artinya kamu tidak diajar oleh those yang native speaker gitu kan. Gitu. Tapi kenapa bisa dan kenapa bisa se-fluent itu gitu. I try to recall memories of mine. Jadi saya berusaha untuk waktu itu duduk and then try to find one word to tell to my students that this is actually the key. Bagaimana caranya kita supaya bisa easy belajar bahasa Inggris, dan pada akhirnya itu tujuan kita itu adalah kita mampu berbahasa Inggris, terlepas dari apakah itu grammatical, apakah tidak grammatical. Yang paling penting kita bisa mengucapkan kata-kata tersebut dengan baik dan benar, dan pada akhirnya bisa memformulasikan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Dulu ternyata secara tidak sadar juga, back in my bachelor years, I love music. I love movies. Seperti yang kita sudah tahu, semua orang pasti akan bilang, nonton saja
movies gitu, dengar saja lagu pasti sudah bisa gitu. Kalau hanya sekedar mendengarkan ya tidak bisa lah. Of course kita harus spill the words kan, make the sentence and words blah blah blah. Tapi behind all of that trick, kayak kita harus sering latihan, kita harus memotivasi diri kita sendiri, kita harus cari lawan bicara. Selain itu, menurut saya satu kata kunci yang bisa untuk saya ya, semoga ini juga bisa menjadi bisa diikuti juga ya demi supaya bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar, itu adalah satu kata yang paling manjur buat saya adalah I do duplication. Fake it till you make it, right? Iya, duplication itu adalah kata-kata yang sekarang ini sudah mulai saya beritahu ke mahasiswa saya, karena saya baru mendapatkan, oh ternyata definisi dari apa yang saya bayangkan dulu yang saya lakukan itu, sampai bisa berbicara bahasa Inggris seperti sekarang itu adalah bukan hanya sekedar motivating myself, bukan hanya sekedar practice, bukan hanya sekedar watching movies, bukan hanya sekedar listening to music and singing and so on, but duplicating. Jadi kita, I found the keyword actually. Jadi selain melakukan yang tadi itu, kayaknya kita harus menanamkan dari diri kita, mungkin we have to duplicate. I will give the analogy gitu kan. Ternyata, so I have 2 children as you mentioned earlier. I think that I'm teaching my children to speak English. Jadi saya berpikir bahwa saya harus mengajarkan anak-anak saya ini berbahasa Inggris, and I'm doing that now. Dan saya emang mengusahakan mereka itu bisa berbahasa Inggris sedini mungkin gitu kan. Ternyata I found that ternyata not only me teaching my children speaking English, but my children teaching me how to teach English. Right. Yes. Yes. Setelah mengajarkan mereka, memberitahu mereka, kalau anak saya ngomong kayak gini, Mommy, I book. And then saya mencoba menyempurnakan kalimatnya. Oh, you want a book? You say, I want the book, right? And then I don't say it only once though. Kita tidak ngomong itu hanya 1 kali ke anak-anak ya. Kita ngomong itu ratusan kali. Okay, then I came up to the conclusion that they memorize it. They duplicate me. They duplicate the way I speak to them. I say to them, this is balloon. And then one day I was like playing with them. It's a balloon. And then when they speak to me, they say, Mommy, where's the balloon? It means they're duplicating you. Jadi kalau sama anak-anak itu kita tidak bisa mengajarkan yang salah-salah ya, karena duplicating. Jadi dari kan langsung tertanam kan, apalagi anak-anak. Exactly. They're duplicating, they memorize it, and they practice it. Sepertinya kata-kata yang cocok supaya kita bisa practice bahasa Inggris itu menurut saya adalah duplicating. I remember I mentioned before that I really like Miley Cyrus. Sebenarnya bukan karena musiknya, bukan karena movie-nya, tetapi the way she speaks. Okay. Yeah. If you go search her, she speaks very fast, which is really cool to me. And she's American, right? Hey, she's American, and that's what I want to do, right? Karena saya memutuskan, kiblat saya dari 3 itu maunya ke American style. Jadi itu tergantung dari kita ya, mau Americannya apa, accentnya apa. Kalau pengen something UK more sexy kayak gitu ya udah nonton Harry Potter. Snobby, posh. Iya, ya udah nontonnya Harry Potter. Cari sana gitu. You know what? You make it easy. You know what? You bring it to, bukan kita yang meng-adjust ke bahasa Inggris, tapi harusnya bahasa Inggris itu kita bawa formulasinya itu ke aktivitas yang kita senangi gitu. Jadi saya menyanyi lagunya itu, saya usahakan sama pronunciation-nya apapun caranya, dan itu tidak terjadi sekali ya. You have to sing the same for like 1 year baru bisa merasa setelah direkam bisa merasa bahwa now I can say the word exactly the same like she said the word. Practice makes perfect, right? Pasti. Practice makes perfect. Jadi duplicating, I think you have to duplicate it. Whenever you have the script, kalau kamu melihat scriptnya movie yang kamu suka, ya udah duplicate aja. Misalnya dia bilang, I want to have some water. Kalau kita biasanya bilang, I want to have some water. Yeah. You're good. I mean, you're already good. Di segi itu kamu udah bagus. Bahasa Inggrisnya udah sempurna. Kalau hanya sekedar ingin bisa berbahasa Inggris, ya sudah. Itu aja diulang tiap hari. Jadi sudah tahu, kalau mau bilang saya mau minta air, ya kita bilang I want to have water misalnya. Tapi kalau you wanna take your English to the level, to the next level, then you have to try to duplicate the way they speak. And then you will start to feel more uncomfortable.
pasti. But when the time goes gitu akan lebih easier pastilah. Karena practice better. At first pasti awkward ya, because it's not our language, right? Nah, kebetulan Dil di sini kan juga yang hadir sama kita ini kan yang join mungkin ada beberapa mahasiswa bahasa Inggris juga dari semester masih ini freshman year. Dan juga ada ini apa namanya senior juga yang ikut. Dan juga I want to say hello, di sini ada Kak Marifa Nurmala, dosen senior di program studi Tadis Bahasa Inggris UIN Dato Karama. Thank you Kak sudah join dengan kita, dan juga ada Miss Rara dari Universitas Muhammadiyah dan Ibu Magfirah juga dari Universitas Tadulako. Thank you for joining us. Ya udah bergabung dengan kita sore hari ini. Kembali ke tadi. Tadi kan udah disinggung juga bahwa kayak misalnya it's so hard for some people who learn a foreign language, especially English, to practice their English. Misalnya, my friend or my family, they don't speak English. I live in neighborhood where nobody speak English. So how can I practice my English? Apalagi kan there are certain people out there who like, making fun of people yang practice bahasa Inggris. Sudahlah, bahasa Inggris kamu kan, apalagi kita, kamu kan di Palu, untuk apa bicara bahasa Inggris? Sudahlah, terlalu ini. So what's your thought about that? And how did you come up with that gitu. Back then pasti waktu kita kuliah di S1 S2 pasti kan we experienced that as well, right? So how did you come up with that? That's really true. Bahkan sampai sekarang pun kadang kalau saya nongkrong ya, saya lihat itu ada beberapa memang anak-anak muda yang bagus sekali. Jadi sambil nongkrong sambil practicing English, and I do appreciate that because I understand. Because I understand English. Tetapi ternyata ada orang di sebelah sana yang ternyata masih tabu gitu, karena mereka they were like laughing. Kalau kita mah sudah melewati itu ya dari dulu orang hai penanjodi sekali pakai bahasa Inggris. Namolo. Iya. Tapi sekarang kan kita lihat aja gitu, masuk kemanapun they require the English proficiency test kan. Sure. Ya, tapi itu itu bagian dari persyaratan lah gitu. Cuman kalau gini, kalau kita selalu beralasan that saya tidak punya partner, and then my environment there's no people who speak English atau who wants to speak English or who are motivated into learning English just like me. I'm the only one in this world. For example, we feel that way kan. Gitu. For me, karena kita bicaranya based on my experience, I don't need a partner if I don't have the partner. You know what I mean? Because like it will never stop me as long as we have the discipline yang sudah di-mention tadi. Kita punya disiplin, kita punya komitmen gitu kan. I'm just gonna work it myself. How do I work it myself? I still remember that I drive from my office to my home, from my home to my office, speaking English the entire way. Myself. Jadi saya di motor itu ngobrol aja, tapi helmnya ditutup, nggak dibuka. Duplication, right? I duplicate. I watch movie, and then saya ini seolah-olah sampai sekarang sih sebenarnya seolah-olah saya bertanya aja ke diri sendiri, what do you think about this? And then I try to explain that using bahasa Inggris gitu kan. Misalnya saya nonton TV show atau apapun itu di YouTube misalnya, terus saya mendengarkan kata-kata yang baru yang saya belum pernah gunakan, yaitu tadi saya catat, terus saya ngobrol-ngobrol aja sendiri di dalam mobil, di kamar, di mana saja yang saya sendiri, tidak ada partner, ngobrol sendiri aja. Sometimes people will find me like, what are you doing? I was like, I'm practicing alone by myself. Yeah, so no excuse ya. Iya, apapun itu sebenarnya no excuse. Apakah itu belajar bahasa Inggris, apakah itu sports, sebenarnya ya harusnya no excuse. Jadi itu tadi, if you have the discipline, if you have the commitment, sebenarnya no rival, no partner, that will be fine. You can still practice your English, definitely. And also I think you have to
try to find your motivation, why you want to learn English, because once you remember what is your motivation, it can lead you, to practice your English and to not let people make you down, something like that. Yeah, that's very good point. And also, so nowadays the process of learning new language, especially English, is very much supported or facilitated by various social media platforms, right? Like, for example, Ome TV, for example, it has gained popularity among young people, right? So I think there is no excuse for, especially the young generation, to not improve their English, right? So because at the end of the day, the most important is being able to communicate, right? So my question, Dil, what do you see as the crucial factors in learning to speak better English? Kira-kira faktor apa aja sih yang mendukung kita itu untuk akhirnya bisa fluent gitu, bisa speak better gitu? Apakah kita harus 24/7 harus practice terus? Apakah harus take short course to improve our English or ya sebenarnya itu tergantung dari individu masing-masing, because we know what actually can boost our energy. Ada orang yang jadi jangan merasa bahwa ini berhasil di orang lain maka automatically will be work out on us juga, karena ada juga orang yang ternyata pergi kursus jauh-jauh mahal-mahal, it doesn't work because they have no motivation, they have no discipline and commitment, tapi desire itu tinggi sekali, cuma tidak diimbangi dengan komitmen kan. I think we have to go back to kayaknya metode untuk mencari kiblat menurut saya. That's really work, gitu kan? Menurut saya. Maksudnya mencari kiblat ini role model. Gitu. Role model. Saya I want to speak like American. Itu seperti ambisi saya dari dulu sejak kecil. Jadi bukan hanya sekedar mau tapi pengen ngomongnya itu seperti native-nya itu yang American speaker. And then I try to find a figure dalam artian berbahasa Inggris gitu kan. I find one and I think I listen for her interview itu durasinya itu dari awal masuk kuliah sampai selesai S1. Wow, that's a good point. Itu saya selesainya 3,7 bulan. Jadi berarti 3 tahun 7 bulan itu ya saya hanya mendengarkan interviewnya gitu kan. Jadi mengambil ilmu, menduplikasi. And to make yourself to get used to it, right? To be familiar with the language. Jadi di dalam bahasa Inggris itu kan seperti kita tahu ada 4 skill ya, dan those skills itu are relatable. Jadi kayak if you do a lot of listening, then you'll be better in doing speaking. If you do a lot of writing, you'll be better in doing speaking. And then the reading skill gitu. Karena yang ada reading skill itu meningkatkan kemampuan vocabulary kita, begitu juga dengan writing, itu structure-nya kita, grammar-nya kita, otomatis akan terbawa di speaking-nya kita kan. And then listening itu yaitu pronunciation dan komponen-komponen yang lain. Seperti itu. That's a good point, Dil. Saya ada baca artikel di mana ya, di British Council kalau nggak salah, tentang listening dan speaking. Biasa kan ada yang ngasih tips or tricks to learn English quickly ya. Biasanya coba try to listen to the music yang kamu suka gitu. Biasanya kayak tadi vocabulary-nya sudah banyak gitu. Jadi sudah familiar dengan apakah itu pronunciation and the component of the speaking kan. Tapi when it comes to speaking, itu kayak bubbling yang they have no idea mau ngomong apa gitu. Jadi benar nggak sih kalau menurut saya pribadi ya, listening itu harus dibarengi juga dengan of course kayak tadi practice. Pertama, find your role model yang mau dijadikan contoh ini siapa, and then your motivation untuk membentuk komitmen itu sendiri
ya. Jadi tidak cukup hanya kita dengar, itu kan pasif ya, sangat pasif karena kita tidak produce the language kan. So, yes. Something like so. The last question, Dil, before we end the conversation. Yes. This is a lot of people who I interact with. Kembali tadi, they are so shy to speak English, and because they are so afraid of making mistake. So how to boost their confidence in speaking English? How to boost their confidence in speaking English? Kalau bagi pemula ya, kalau bagi ya mungkin ada yang masih pemula yang mereka itu masih belum punya direction yang pasti. Saya ini harus mulai mana ini gitu kan? Seperti yang sudah di-mention bahwa kita punya 4 skill kan dalam bahasa Inggris. Kalau kalian sering doing the listening tapi belum mampu untuk mengucapkan atau speaking, go very slow with it. You can do writing instead. Jadi bisa di write dulu, jadi di write, baru habis itu ya udah baca aja terus menerus gitu. Itu untuk yang pemula. Tetapi kalau kita merasa bahwa we already have the basic, then do everything more than 20 times, more than 30 times, more than 50 times. By the end of the counting, you'll get there. All right. Yeah. Jadi ya itu tadi, selain find the kiblat dan practice, sebenarnya itu terlalu klasik sih, cuman ya we have no other way but then just doing that. That's the way it is, right? Yeah, I know. And then we have to realize, kayaknya kita semuanya harus mulai berpikir bahwa untuk adik-adik juga di sini, apakah kita dari bahasa Inggris atau bukan dari bahasa Inggris, I think we have to wake ourselves up. Apa yang harus kita sadari sekarang itu adalah apapun pekerjaan kamu sekarang, karena I work in language center, saya kerjanya di Unpad juga selain mengajar di UPT Bahasa juga. What I see is a lot of desperate. What did I mean about a lot of desperate? Because mereka mau masuk mendaftar CPNS, for example, di PU apa di mana? Saya itu yang kaget. What? You need English in PU? Gitu kayak. Ngapain coba? But we have no choice because it's like their administration requirement, right? Sebagai applicant, ya kita mau tidak mau harus mengikutinya. Datang, tes, ternyata hasilnya sangat di bawah dan they're desperate. They're like, aduh ibu gimana. Dalam hati saya was like, why didn't you learn English when you were young? Gitu kan. Ngomong apa gitu. Jadi mumpung kita masih ada di stage that we're beginning into learning English and we're very young right now kan. Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Cuman akan lebih bagus lagi kalau kita start earlier. Jadi kita seperti curi start begitu. Karena 4 years from now, misalnya kalau ada yang masih kuliah di sini kan, misalnya semester 1, 3 or 4 years setelah ini, itu persaingan itu akan lebih kompetitif, salah satunya dari segi bahasa. Kalau saya beri contoh, for example, kalau kita lulusan teknik, for example, teknik informatika, terus kita melamar di salah satu perusahaan besar, ada 2 applicant. Satunya sama-sama lulusan teknik informatika, tapi the other one, kamu pintar banget gitu, tapi kamu nggak bisa berbahasa Inggris. Yang satunya lagi, oke lah, karena bisa lulus ya oke lah gitu. Tapi dia punya another skill atau soft skill yang lain, salah satunya berbahasa Inggris. Which is sekarang aja itu really important. Bayangkan 5 or 10 later, kan? Jadi itu yang sangat saya sayangkan kalau ada orang, especially anak muda yang masih menganggap, okay, we'll learn about English nanti. Namanya belajar tuh nggak flash one night and then you'll get there. No. True. Yes, you need time. Kalau dari segi, for example, ini kan dari YIN juga, for example. Bukan hanya dari segi education yang general education. Dan saya akhir-akhir ini berpikir kayak gini, kenapa bahasa Inggris itu penting? Karena bukan hanya sekedar regular atau general education yang kita bisa go international. Ternyata kita juga kan bisa melakukan, kalau kita mau menuntut ilmu gini ya, misalnya kita mau ke Kairo gitu, kemana? Kita mau melakukan preaching, for example. Kita mau melakukan preaching atau dakwah gitu. We want, how you want to do the preaching to misalnya yang bukan orang Indonesia, yang orang itu hanya reach bisa the people, right? You will reach global. You're not only gonna reach the Indonesian, you're reaching global. Jadi literally you can live anywhere. Sure, good point. See? It's a good point. Poin plus lagi kalau bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina, tapi
come on, that's very difficult. I mean, if you want to learn 3 languages, karena itu kan bahasa perdagangannya 3 itu ya boleh aja. Tapi kalau misalnya you have to, you are able to speak English aja misalnya, it's a plus for you. You definitely can survive even you live nearby the North Pole. Mau itu kamu mau mengajar yang regular knowledge atau preaching, dakwah, kamu pasti bisa bertahan. Nah, contohnya juga lagi satu, last one yang baru saya sadari adalah when you wanna gain knowledge, not only from those who speak bahasa. Kadang-kadang kan kita jadi kalau orang bahasa Indonesia kasih kita misalnya lecture atau preaching atau dakwah, oke lah gitu. Tapi saya kayaknya juga mau dengar perspektif dari misalnya ustadz-ustadz atau teacher-teacher yang dari sana, misalnya dari Arab gitu, atau dari Amerika, dari mana. How would you understand that because they don't speak bahasa though? They speak English. Jadi imam-imam masjid di Arab Saudi sana, they speak English in their dakwah tuh karena mereka keliling dunia kan gitu. How would you enter the masjid with the speaker who speak English? But you can speak English, oh my God. Insya Allah everything will be so easy for you. Apakah itu general knowledge, apakah itu tentang religion, apakah tentang culture, apakah tentang habit. Everything will be so easier, trust me. Apalagi 5 tahun, 10 tahun akan datang. Everything will be so sure. True. So it's very true karena seperti yang kita lihat kan bahasa Inggris sekarang udah jadi seperti persyaratan umum ya, seperti dokumen-dokumen yang lain. Baru-baru ini saya ngajar di Akpol ya, itu kan something we didn't imagine before bahwa kalau mau jadi polisi ya masuk pendidikan di Akpol harus butuh itu. Ternyata mereka sekarang itu it open my horizon ya, karena waktu dulu kita kuliah kan masih ingat ya kita kan mahasiswa bahasa Inggris, jadi paling kita aja yang belajar bahasa Inggris kan. Ternyata sekarang tidak, dunia sudah tidak seperti itu ya. It's changed. That's why I said wake up students. We all have to wake. Kita semua harus bangun gitu bahwa persaingan semakin ketat gitu. Banyak juga tenaga kerja asing yang datang gitu. They can speak English tapi kita the only one who cannot speak English. Kayaknya agak susah juga berkompetisinya gitu. Perihal permasalahannya apakah kita akan salah berbahasa Inggris, apakah orang akan mencemooh kita, you'll get through it. Akan berlalu semua itu. Kalau saya mah udah yang sampai kayak misalnya ada yang underestimating yang kayak ya udah kamu belajar bahasa Inggris, saya bahasa Arab saja. It's okay gitu. Yang penting saya mau belajar agama pun saya mau bebas gitu. Saya mau speakernya dari mana, tapi dia berbahasa Inggris, I can understand that and I can gain knowledge gitu. Itu poin plusnya, berarti kita bisa dapat banyak ilmu dari different people from around the world. Hanya we are able to speak English. And of course, our ability to speak English can open up many opportunities, right, for us in the future, right? Of course, kayak kita bisa very confident gitu. True. Bisa confidence, gain our confidence. Kita sama-sama lulusan misalnya keperawatan, for example. Tapi gitu, you're not gitu. Maksudnya bukan mau menjadi sombong, tapi kita mau kan kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina kan ya. Berarti kita never stop to learn. Gitu. Nanti kalau udah bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa yang lainnya atau mencari skill yang lainnya itu terserah dari individu masing-masing deh. Gitu. Great, good point, Dil. So anyway, Dil. Yes. Thank you very much for joining us today. And thank you for your time once again. Salam buat Najma and her little sister. Salam buat orang di rumah. Good luck to you. Thank you juga buat teman-teman yang sudah join pada sharing session kali ini. Semoga teman-teman bisa dapat insight dan value dari obrolan kita di sore hari ini. Once again, thank you very much. Stay safe and healthy everyone. Semoga semua bisa sehat-sehat semua dan kita bisa ketemu lagi ya. I'll see you, Dil, in sometime in the future. Thank you very much, Dil. Thank you very much once again. Thank you for your time. Bye. Bye-bye.